आपकी होस्ट सारा राय। आप सबको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी, वेलकम कहूँगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम में साहबजादा साद अख्तर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, जो माशाल्लाह से आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलम निगार भी हैं, माशाल्लाह से रूहानी स्कॉलर भी हैं। कोई भी आपका मसला है, हमें प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और अपना मसला हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम की जो खूबसूरती है वो ये है, जैसा कि हर प्रोग्राम के स्टार्ट में हम लोग जो है बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तसर सी तस्बीह दी जाती है। आपके मसले के हल के लिए आपको वजीफ़ा दिया जाता है, जो आपने करना होता है। आप किसी के लिए चाहते हैं, अगर आपकी बेटा या बेटी नहीं कर सकते तो माँ ने वो करना होता है। इसलिए हमें जब आप कॉल करते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इस्तिखारे के लिए। आपको वजीफ़ा जब दिया जाता है तो उसके लिए हमें आपका प्रॉपर नाम, आपके वालिद साहब का नाम, आपकी अंदाज़न उम्र क्या है, ये तीनों जब चीज़ें हमारे पास होती हैं तभी साहबजादा साद अख्तर, जो माशाल्लाह से रूहानी स्कॉलर हैं, कॉलम निगार हैं, आपको बताते हैं आपके मसले का हल और आपको वजीफ़ा दिया जाता है। हमारे प्रोग्राम में मेल भी डिस्कस होती हैं। अगर आप प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकते, मेल करना चाहते हैं तो मेल भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। और प्रोग्राम में जो आपकी मेल होती हैं वो बाकायदा से डिस्कस होती हैं और उनका जवाब ऑन एयर आपको दिया जाता है। और दूसरी बात, ये बड़ी अहम बात जो हम लोग बार बार प्रोग्राम में अनाउंस करते हैं कि जब आप कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमें कॉल किया करें। इस तरह से आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है और हमें आपके मसले की समझ नहीं आती। आज भी हमारे साथ साहबजादा साद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह से रूहानी स्कॉलर हैं, कॉलम निगार हैं। इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बाकायदा से आगे प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। साहब मैं थोड़ा सा मेल को डिस्कस करने से पहले एक जो मेरे जहन में एक सवाल जो मैं बड़ी बेताबी से मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब मैं आपसे लूँ और मैं उसी सवाल से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। एक सवाल जो है पर्सनल सवाल, ज़ाती सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो आपका पैशन है वो ज़िंदगी में क्या है, खुफिया ऐसा जो अब हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे आप डिस्कस करना चाहती हूँ, क्या आपका मेन पैशन है जो अब तक आपने डिस्कस नहीं किया? शुक्रिया बेटा। एक्चुअली पैशन तो हमेशा खुफिया ही होते हैं जी। इसको डिस्क्लोज तो नहीं किया जाता, लेकिन मेरा जो पैशन है वो इतना भी खुफिया नहीं है। मेरे जो रूहानी जो असातिज़ा जिनसे मैंने रूहानी असबाक हासिल किए थे 1998 में, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एक स्पेशल वजीफ़ा होता है जो मैंने रोज़ाना करना होता है और वो आलमोस्ट तहज्जुद के बाद ही शुरू होता है। तो मुझे मेरा जो मेन पैशन, इसे ड्यूटी भी समझ लें और अब तो मेरे पैशन मुहिब वतन होने के नाते पाकिस्तान के बारे में रोज़ाना वजीफ़ा करना, रात के वक़्त और 5 वक्त की नमाज के साथ दुआ करना, रात को वजीफ़ा और बाकी सारा दिन 5 वक्त की नमाज और उठते बैठते जो है वो दुआ करना। सो मेरा मेन पैशन पाकिस्तान की जो हिफाजत के लिए जो वज़ाइफ हैं वो करने हैं और मैं अब अल्लाह ताला के भरोसे पे ये बात मैं कहता हूँ, आज बल्कि ऑन एयर कहता हूँ कि जब तक मेरे दम में दम है इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। हाँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब मैं इस दुनिया से चले, एक वक्त आना है, मैंने चले जाना है। जब चला जाऊंगा तो मेरी जगह पे कोई और आ जाएगा, वो जिम्मेदारी उठा लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। मैं नहीं हूँ, कोई और आ जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के लिए मैं ज़ख्म जो हैं वो मुझे नज़र आते हैं, महसूस भी होते हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इसका वजूद क़याम रहेगा, ता क़यामत रहेगा। इस पे इसकी जो हिफाजत है वो अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारी हस्तियां सजदे में पड़ी हुई हैं इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, तो इस कार खैर में मैं भी हिस्सा डालता हूँ बाकायदगी के साथ। तो ये बेटा आपका सवाल का जवाब है कि मेरा ये पैशन है। और फिर ये भी बात है कि जब मेरे कॉलर्स मुझे कॉल करते हैं तो वापसी पे निकलते हुए काफ़ी देर तक ड्राइवर से वो बात भी करे तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा होता, कॉल होती तो नहीं। वो जितने लोगों ने कॉल की होती है मैं सब का नाम ले लेके खुसूसी दुआ करता हूँ, या अल्लाह इन्होंने बड़ी आस के साथ दुआ के लिए कहा, कॉल की, इन्होंने मेरे पे एतमाद किया, लेकिन ए मेरे रब, काम तो या अल्लाह जल्ला जलालहू आपने फरमाना, मैंने क्या करना है, मैंने तो दुआ करनी है, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। उन्होंने आस मेरे पे लगाई, मैंने मेरी आस तेरे पे है, या अल्लाह इनकी दुआ कबूल कर ले, इनके मसाइल हल कर दे, या अल्लाह इनको खुशियाँ अता फरमा दे। बस यही एक मिशन लेके ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अपने लिए भी दुआ करता हूँ, अपने बीवी बच्चों के लिए भी करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी है मेरी।
बहुत अच्छी बात है साथ साथ माशाल्लाह से बड़ी खुशी हुई है सुनकर और कि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं और सबको दुआ करनी चाहिए क्योंकि जो हालात हैं और जो लेकिन अब जो हो रहा है पाकिस्तान में वो नहीं होना चाहिए था। खैर हम सब दुआ को हैं पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला जो है इसे मज़ीद तरक्की दे और सब परेशानी जो है वो दूर हो जाए इस मुल्क से। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। कल उसने ग्रामर स्कूल का पेपर दिया, क्या वो पास हो जाएगा क्यों मेरे स्कूल में? बेटे का नाम बताइएगा। बेटे का नाम अहमद नासिर अली। नासिर अली। और वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का नाम नासिर महमूद अली। बेटे की अंदाजन उम्र? सॉरी, बेटे की अंदाजन उम्र? एज है 9 years old। ठीक है। और मैंने अपनी बहन के मुतालिक पूछना है, वो पाकिस्तान में, उसका रिश्ता नहीं हो रहा। वो बात भी करते हैं। आपका बेटा कहाँ होता है? आपने कहाँ से कॉल की है? मैं लाहौर से। वो मेरा बेटा इधर बर्मिंघम में है। अच्छा, और बेटा भी आपके पास होता है? जी बेटा भी आपके पास बर्मिंघम में होता है? हाँ जी जी जी, ठीक। मेरा बेटा मेरे पास है। अच्छा, अब अपनी बहन के बारे में बताइए, उनका नाम पूरा। मेरी बहन का नाम है बाबरा नाज। बाबरा नाज, ठीक है। और आपके वालिद साहब का नाम? इफ्तिखार अली। इफ्तिखार अली। अच्छा, और लाहौर में होती हैं वो? जी जी, वो लाहौर में होती है। अंदाजन उम्र बताइए उनकी। उनकी 35 होगी। 35 होगी। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपको अच्छा ये बताइए, बेटे का रिजल्ट कल है? जी कल पेपर हो गया। अच्छा, कल पेपर हो गया है, अब रिजल्ट कुछ दिनों के बाद है। ठीक है जी। हाँ जी, वो सितंबर में रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी किन एडवर्ट में होना है उसका ना पेपर। इंशाल्लाह ताला। अभी आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, अभी हम आपको जवाब देते हैं। अच्छा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको बताते हैं अभी 2 सवाल आपने किए हैं, एक अपनी बेटे के हवाले से किया है, दूसरा अपनी बहन को लेकर आपने डिस्कस किया है। साथ साथ ये अपने बेटे के हवाले से और बहन के हवाले से पूछना चाह रही हैं क्या पढ़ना चाहिए, इनका बेटा जो है वो पास हो जाए पेपर में। अगस्त में सितंबर में रिजल्ट है बेटे का, ये पूछना चाह रही हैं। आप इस तरह कॉल करें, इंशाल्लाह ताला आपको जो है जो भी कॉल हमें आएंगी उनका जवाब ऑनर यहाँ पर दिया जाएगा। और हमें इस्तिखारे के लिए 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। जी साहब साहब क्या कहेंगे? हाँ। फर्स्ट कॉलर थी हमारी ये। जी मेरी बहन, आपके बेटे ने पेपर अगर देने से पहले रब्ता किया होता तो मैं कुछ और भी तस्वीरात आपको बताता, लेकिन अब चूँकि वो इम्तिहान दे चुके हैं, अब नताइज अच्छे के लिए करना है। आप तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन न किया करें कि वह रिज़ल्ट कैसा रहेगा। ये तो अल्लाह ताला जो मेहनत है वही नतीजा निकलेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो मैं तस्वीर बता रहा हूँ उससे अच्छे असरात ज़रूर आएंगे। तस्वीर नोट कर लीजिए, या राफ़ियो या अल्लाह, या राफ़ियो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या राफ़ियो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। और ये आपका बेटा अहमद नासिर ये करेंगे। बाकी आपने अपनी बहन बाबरा नाज उनका पूछा, तो उनके लिए आप जिम्मेदारी उठाइए। आप एक तस्बीह करें, या लतीफ़ या अल्लाह 150 मरतबा इशा की नमाज के बाद, 150 मरतबा या लतीफ़ या अल्लाह इशा की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द खुशखबरी मिलेगी। और एक तारीख नोट कर लीजिए कि 19 जुलाई जो कि आने वाली है, 19 जुलाई ज़ुहर की अज़ान के बाद अपनी बहन जो बाबरा है इनका सदका दीजिएगा। और बल्कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा इदारे के जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं वहाँ पे भी रब्ता कीजिएगा, जो कि पाकिस्तान का वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, वहाँ आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। तो आप प्लीज़ जो बेटे के लिए तस्वीर बताइए, या राफ़ियो या अल्लाह, और आपकी बहना हमारी बेटी उनके लिए या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा आप खुद पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। मेल की तरफ आते हैं, पहले अब मेल डिस्कस कर लें, साथ साथ आपकी कॉल भी ली जाएंगी, प्रोग्राम में ज़रूर कॉल करें। हमें पहली जो मेल आई है वो मैनचेस्टर से आई है। जी जी, मज़र ख्वाजा की हमें मेल आई है।
مظہر خواجہ. جی مظہر خواجہ ان کا پورا نام ہے اور ان کے والد صاحب کا نام سجاد خواجہ ہے. ٹھیک ہے. عمر ان کی 43 ہے, 43 جو ہے سال ان کی عمر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ معدے میں ان کو مسئلہ ہے, ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے ہیں, آپریشن اگست میں ہوگا, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے آپریشن سے یہ چھٹکارا ہو جائے ان کا. شکریہ. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپریشن ان کو نہ کروانا پڑے اور یہ ٹھیک ہو جائیں. یقیناً یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے. جی بہرحال ڈاکٹر سے رابطہ آپ منقطع نہ کیجیے گا, جس طرح ڈاکٹر ایڈوائز کرے اسی طرح آپ چلتے رہیں. اگر وہ جو کوئی میڈیسن استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ کریں. اگست میں ہو سکتا ہے ٹائم بہتر سمجھتے ہوں, شاید میڈیکیشن سے ہی آپ کا کام ٹھیک ہو جائے, یا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہو کہ اب ہمارے ساتھ رابطہ آپ کا ہونا منظور تھا, تو ہم آپ کو ایسی تصویر ضرور بتائیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ آپریشن سے امید ہے کہ چھٹکارا آپ کو مل جائے گا. تو آپ بڑی توجہ سے تصویر سنیے گا اور پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ تصویر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد ہوگی. تو تصویر نوٹ کر لیجئے. پہلے درود شریف پڑھیے, پھر 100 مرتبہ یا مجید یا اللہ, اور پھر درود شریف پڑھیے اور آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ مومن, اس کی آیت نمبر 60, وہ ایک دفعہ یاد کر لیں, وہ پھر اس کو آپ کو یاد ہو جائے گی تو اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. جی جو ہمیں ایک سیکنڈ میل جو ہمیں آئی ہے صاحب, وہ ہمیں فیاض احمد کی آئی ہے, اور یہ اسکاٹ لینڈ کے قریبی علاقے سے ہمیں میل کر رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ ایگزیکٹ نہیں ہے؟ نہیں, قریبی علاقہ ہے وہاں سے یہ میل کر رہے ہیں ہمیں. فیاض احمد ان کا پورا نام ہے. ٹھیک ہے. اور حمید اللہ ان کے والد صاحب کا نام ہے. اچھا, حمید اللہ. اور ان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 50 سال بتائی ہے انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکری ختم ہو گئی ہے ان کی, کیا دوبارہ مل جائے گی, کوئی پڑھائی بتا دیں. شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیاض احمد ہمیں میل کرنے کا. آپ کا سوال جو ہے ہم نے نوٹ کر لیا, اس کا جواب بھی دیا جائے گا آپ کو. آپ نے ہمیں میل کیا ہے, بہت شکریہ. نوکری ختم ہو گئی ہے اور کیا دوبارہ آپ کو جاب مل جائے گی, اس کے لیے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. عمر ان کی تقریباً 50 سال ہے اور والد صاحب کا نام حمید اللہ ہے, پورا نام ان کا فیاض احمد ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیاض صاحب اور تمام ناظرین سے ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سوال ضرور کریں, جی بھر کے سوال کریں. ہم آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں. وینس ٹی وی نے یہ فورم آپ لوگوں کے لیے سجایا. آپ ضرور کال کریں, ای میلز کریں, لیکن یہ مت پوچھا کریں کہ میرا یہ کام کب ہوگا. یہ غیب کا علم ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم آپ کو ایسے پڑھائی بتائیں گے بڑی مختصر سی, جس سے آپ کا کام ہو جائے گا. کب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے, لیکن تسبیحات کرنے سے آپ کا کام آسانی کے ساتھ جلد از جلد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا. یہی سلوگن لے کر ہم چل رہے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. تو فیاض صاحب آپ ایک تسبیح یقین کامل کے ساتھ شروع کر لیں. یا کبیر و یا اللہ. طریقہ کار یہ ہے, پہلے درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا کبیر و یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے بھی یا کبیر و یا اللہ, یا کبیر و یا اللہ, یا کبیر و یا اللہ, یہ آپ اس کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں تو بڑا مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو جواب جس سے آپ کو کے لیے فکر مند ہے آپ کو دوبارہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. نیکسٹ میل ہمیں صاحب آئی ہے لنڈن سے, اور ان کا جو پورا نام ہے عبدالصمد قریشی ہے. عبدالصمد قریشی. اور ان کے والد صاحب کا نام واحد قریشی ہے. ٹھیک ہے. عمر یہ اپنی لکھتے ہیں 22.5 ان کی ایج ہے. اندازاً کافی ہوتی ہے ہمیں ایگزیکٹ. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی میں کمزور ہوں, یادداشت کمزور ہے, اس لیے وظیفہ چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان سے اپنی اسٹڈی پر فوکس کر سکیں. بہت شکریہ عبدالصمد قریشی ہمیں میل کرنے کا. آپ کو جواب دیا جائے گا, آنر دیا جائے گا. اور کہ آپ پڑھائی میں کمزور ہیں اور آپ وظیفہ چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کی یادداشت اچھی ہو جائے اور آپ کا جو اسٹڈی ہے اس پہ آپ فوکس کریں اور آپ کامیاب ہو جائیں. بہت شکریہ ہمیں میل کرنے کا.
वाहिद कुरैशी इनके वालिद साहब का नाम है, पूरा नाम इनका अब्दुल समद कुरैशी है। ठीक है जी, अब्दुल समद कुरैशी साहब, आप एक तस्वीर, बल्कि एक नहीं, आपके जो मसला है मैंने इसको रैपिडली जो देखा है उसके हिसाब से 2 तस्वीरात बनती हैं, दोनों आपने करनी है। एक करनी है या वासियो या अल्लाह, तरीक़ाकार बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ। दुरूद शरीफ पहले पढ़ना है, दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, फिर उसके बाद 100 मरतबा या वासियो या अल्लाह, या वासियो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहें। और दूसरी तस्वीर जो कि मैं हर एक को बताता हूँ, या हकीम हो या बाइस हो की दुरूद पाक पढ़िए, फिर 100 मरतबा या हकीम हो या बाइस हो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये वाला मसला भी हल हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से। और या वासियो या अल्लाह, ये तो चाहे आप साल, 1.5 साल, 6 महीने करें, लेकिन या हकीम हो या बाइस हो, ये आपने ताहयात करनी है। ताहयात करते रहें, आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा, आपकी कैपेबिलिटीज़, छुपी हुई जो सलाहियतें हैं वो सामने आती जाएंगी और आप इंतहाई कामयाब इंसान कहलाएंगे। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ तमाम नाज़रीन को कि आप अपने बच्चों को और जो असातिज़ा किराम है अपने तालिब इल्मों को ये तस्बीह या हकीम हो या बाइसों की ज़रूर बताइए और इसके बड़े अच्छे फ़ायदे हैं। या हकीम हो, जैसे पता है हिकमत, बड़ी हिकमत ये छुपी लफ्ज़ के पीछे, और बाइसों का मतलब होता है मुर्दों को ज़िंदा करने वाला। तो इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें डेड पड़ी होती हैं, हम उनको वो इसी तरह हमारे साथ चली जाती हैं। तो या बाइसों का विर्द करने से वो हमारी अच्छी सलाहियतें उजागर होती हैं। जब अल्लाह ताला का पाक नाम हम लेंगे तो वो हमारी डेड सलाहियतें ज़िंदा होती हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, या दीन के लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी। तो या हकीम हो या बाइस हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है आप अपने बच्चों को करवाइए और आगे भी लोगों को बताइए। ये सदका जारिया समझे, ये फैज़ आम है। बिल्कुल, ये रूहानी टिप भी की शक्ल में बताता रहता हूँ और फ्रीक्वेंटली मैं ज़ोर देता रहता हूँ कि या हकीम हो या बाइसों की तस्बीह आप ज़रूर किया करें और अपने बच्चों को भी करवाइए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अब्दुल समद कुरैशी, आप या वासियो या अल्लाह की तस्बीह करें और एक तस्बीह या हकीम हो या बाइसों की तस्बीह करें, और इसके फिर बहुत ही अच्छे नताइज जो आपके सामने आएंगे उनको खुद देखेंगे, भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। और फिर जब आपकी बेहतरी महसूस हो तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा, हमें आपकी अच्छी सारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद कुरैशी में मेल करने का। नेक्स्ट हमें मेल आई है शेख परवेज़ की, ये मैनचेस्टर से हमें मेल कर रहे हैं। शेख परवेज़? हाँ जी, शेख परवेज़ इनका पूरा नाम है और वालिद साहब का नाम शेख मोहम्मद अनवर है। ठीक है। उम्र इनकी 37 है, 37 साल इनकी उम्र है। और ये पूछना चाह रहे हैं, मौजूदा मुलाजमत को तब्दील करना चाहता हूँ, क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा इनके लिए, ये पूछना चाह रहे हैं। ये मैनचेस्टर से हमें मेल कर रहे हैं और इनका सवाल है कि मौजूदा जो मुलाजमत है, नौकरी इनकी है, इनको तब्दील करना चाहता हूँ, क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा इनके लिए, ये सवाल है इनका और ये पूछना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख परवेज़ हमें मेल करने का, आपका जवाब जो है आपको भी दिया जाता है और बताएंगे आपको कि क्या ठीक है आपके लिए। बहुत शुक्रिया हमें मेल करने का। इनका पूरा नाम शेख परवेज़ है, वालिद साहब का नाम शेख मोहम्मद अनवर है और इनकी जो एज है वो 37 इनकी एज है, 37 ईयर ओल्ड, और मैनचेस्टर से हमें ये मेल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसे है शेख परवेज़ साहब कि अभी ऐसा वक्त आप पे आया हुआ है कि जो मैं समझता हूँ कि तब्दीली का वक्त नहीं है। मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे। आप मजबूरी के तहत जो तजर्बा करना चाहते हैं वो तजर्बा करने का वक्त नहीं है। लिहाजा जो इस वक्त जॉब इस वक्त आपको मुयस्सर है उसको कंटिन्यू रखें और नया तजर्बा न कीजिए। आप फ़िलहाल एक काम कीजिए कि आप एक तस्बीह है वो अपना मामूल बना लें। काफ़ी अरसा बेनी साल डेढ़ वही तस्बीह करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी सहूलत पैदा होगी। या लतीफ़ हो या अल्लाह, या लतीफ़ हो या अल्लाह, या लतीफ़ हो या अल्लाह, ये आप कीजिए। और किसी किस्म को, ये तो जॉब के बारे में आपने बात की है, जॉब के अलावा किसी चीज़ में भी कोई नया तजर्बात न कीजिएगा और अपना सदका भी दीजिएगा।
गाड़ी भी ज़रा एहतियात से चलाइएगा जी इंशाअल्लाह ताला। आप के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ चीज़ें, इन पे अमल करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह। ये जो आप अहमद हुसैन। ठीक है, आपकी अंदाज़न उम्र कितनी है? मेरी 78 की डेट ऑफ बर्थ है, मेरी 1978 की। ठीक है, तो कोई समझ नहीं आ रही, हर चीज बुला कर जैसे वो स्टॉप नहीं हो गया हुआ, जैसे बस काम भी नहीं है ऐसे कि जैसे कोई बोलता नजर लगी हुई है, कोई पता नहीं क्या क्या बोलता है, इन्होंने समझ नहीं आ रही। बता सकते हैं प्लीज आप मुझे? जी कुछ जी हो जी सकता है? जी जी, मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन, हमें कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अभी आपको जवाब देते हैं आपके सवाल का। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जी। हुसैन साहब, पहले तो आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जी। दूसरे, आपने जिस शक शुबे का इजहार किया, मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। कोई वैसे अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसे हालात हैं कि आपके लिए रुकावट वगैरह हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बेहतर हो जाएगा। अब मैं किस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ उसको तवज्जो से आप सुनिएगा। 2 तस्बीहात आपने बिला नागा रोज़ाना करनी है। एक तस्बीह तो आपने ताहयात करनी है, वो आपके नाम के साथ है। पहले वो मैं तस्बीह बता देता हूँ। और या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर 100 मरतबा या मालिकुल मुल्क, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिएगा। 2-2.5 मिनट लगेंगे, लेकिन करनी ज़ोहर की नमाज के बाद है। और दूसरी तस्बीह आपने करनी है या मुकीतो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा या मुकीतो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला जो आपके रुके हुए काम हैं वो भी होंगे, जो मुश्किलात हैं वो भी दूर हो जाएंगी, आसानियाँ पैदा होंगी, बंद दरवाजे भी खुलना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसे और यकीन के साथ करें। और या मालिकुल मुल्क की तस्बीह आप ज़ोहर की अजान के बाद आप कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे इदारे से, जिसके नंबर नीचे डिस्प्ले हैं, वहाँ रब्ता कर लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन, हमें कॉल करने का। जवाब आपको दे दिया है। जो तस्बीह आपको बताई है वो इंशाल्लाह करें और इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा और कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। एक आधे कुछ मेल डिस्कस कर लें साहब साहब, अगर हो सके जी तो। ज़रूर ज़रूर भाई, हम उनका जो भी हमें पूरा हक है। जी हमें जो पहली मेल आई है वो लेस्टर से आई है। लिस्टर से। हाँ जी, लिस्टर से मेल आई है। रुबीना अशरफ अपना नाम ही बताती हैं। पूरा नाम इनका रुबीना अशरफ है और इनकी जो जोजा है ये मोहम्मद अशरफ की जोजा हैं ठीक है और उम्र 34 है इनकी। ठीक है। ये लिखती हैं कि तकरीबन 1 महीना पहले आपसे राब्ता हुआ था और आपने फरमाया था कि अपने शोहर मोहम्मद अशरफ पर नज़र रखें। आपने कुछ जो है शकूक व शुबहात का इजहार किया था और तहकीकात से पता चला है कि वो वाकई किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे सख्त परेशान हैं, कोई वजीफ़ा बता दें, शुक्रिया। ओहो, ये इनका सवाल है। ये तो तकलीफ दे ईमेल है, लेकिन कोई बात नहीं। जी अगर आपका मसला हल हो जाए तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। और आप की भी यकीनन आप हम पे जो एतमाद किया उसके लिए हम मशकूर है कि आपने हमारे साथ अपनी इतनी घरेलू प्रॉब्लम जो है वो शेयर की। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। बराए मेहरबानी उस पर तवज्जो के साथ उस पर अमल कीजिएगा। आपने एक तस्बीह करनी है, या वालियो या अल्लाह। लफ्ज़ होता है वली, वली नहीं पढ़ना, वाली पढ़ना है। वाओ अलफ वा लाम ये, या वालियो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा या वालियो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला उनके दिल में आपके लिए वापसी जो रुझान है वो पैदा हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो लौट भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ज़रूरत पड़ने पे दोबारा भी रब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी मदद करेंगे। मैं अपनी बहनों और बेटियों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आपकी ईमेल से मुझे यकीनन बहुत दुख हुआ। तो मैं अभी ज़कात की बात कर रहा जी था कि ज़कात जब आप अदा करें तो किसी को एहसान मत जताइए। ज़कात आप पर फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज़ पढ़ के आप किसी को एहसान नहीं जतला सकते, इसलिए कि नमाज आप पर फ़र्ज़ है। बिल्कुल। इसी तरह ज़कात जब किसी को अदा करें तो ये ना समझे कि मैंने किसी पे एहसान किया। आपने तो अल्लाह के दिए हुए में से आगे खर्च किया, बिल्कुल। अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं किया। अल्लाह ने दिया और जो बनती है परसेंटेज उसके मुताबिक आपने ज़कात अदा कर देनी है। आपने इस पर किसी किस्म का किसी को एहसान नहीं किया और ना जतलाना है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि ज़कात जो है आलानिया भी दी जा सकती है और खुफिया भी दी जा सकती है।
پہلے اس سلسلے میں آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا حق ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو ضرورت مند ہیں. آپ بیرون ملک بیٹھے ہیں، پاکستان کے میں آپ کے کوئی غریب رشتہ دار ہیں، ضرورت مند حقدار ہیں، پہلے انہیں ادا کریں. پھر اس کے بعد جو یہاں رہتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ دیکھیں اپنے عزیز و اقارب کے بعد اپنی گلی محلے میں دیکھیں وہاں کوئی حقدار ہیں ان کو دیں. کئی خیراتی ادارے ہیں جو بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں، لوگ وہ اپنا نام ڈسکلوز ہی نہیں کرتے، خاموشی سے لوگوں کی خدمت اگلے جہان کے لیے کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہاتھ ملائیے، جو کوئی بھی ہو جو نیکی کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملائیے، ان کو جا کر ادا کر دیجیے. زکوٰۃ چاہے اعلانیہ دی جائے چاہے خفیہ دی جائے، دونوں صورتوں میں جائز ہے. اگر اعلانیہ دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، تو لہٰذا زکوٰۃ آپ پر انتہائی ضروری ہے. تو آپ زکوٰۃ کو اپنا فرض، یعنی کہ ہمارے جو 5 اہم ترین بنیادی توحید پرستی کے اصول ہیں، جو شرائط ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے، تیسرا ستون ہے. تو آپ اس کو ختم کیے بغیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دین کامل ہو گیا. آپ کو دین کامل کرنا ہے تو ان چیزوں پہ بھی عمل کرنا ہوگا. روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، الہامی کتابوں پہ یقین رکھنا ہی رکھنا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ بھی ادا آپ نے کرنی ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کا بھی آپ سے سوال کیا جائے گا. اور جو ہے میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک سروے کیا گیا، اور واقعی جو لوگ بر وقت زکوٰۃ نہیں ادا کرتے رہے ان کے نقصانات ہوتے ہیں، ان کے اتنے اس سے زیادہ نقصانات ہوئے. تو کتنا ہی اچھا ہو، کتنا اچھا ہو کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کسی غریب مسکین کو دے دیں. بعض ایسے ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا وافر رزق عطا کیا ہوا ہے کہ وہ سال میں کئی بچیوں کی شادی کر سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہ کریں، ان کا اگلا جہاں سنور جائے گا. میں نے ایک دفعہ عمرے میں رمضان کے مہینے میں گیا تو پتہ چلا جی وہاں عربی میں کچھ صاحب مائک پہ بول رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے، مجھے عربی تو نہیں آتی تھی. تو وہاں حجام کی دکان پہ تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں سعودی شیخ نے کہا ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ یہاں غیر ملکی آباد ہیں وہ رجسٹرڈ ہو جائیں، انہیں فری آف کاسٹ ان کے ملک میں پہنچایا جائے گا. میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو نے بتایا کہ یہ زکوٰۃ کی مد میں کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کی مد میں پورے جہاز انہیں بک کروائے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس واپس جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ذات راہ بھی وہ کچھ دے رہے تھے، پتہ نہیں 200 ریال یا 300 ریال یا 500 ریال، میری معلومات پوری نہیں ہے. تو وہ جہاز پورا بک کر کے، میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا، وہ ممالک وغیرہ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور ان کو ان کے ملک میں واپس بھجوا دیا جائے گا، اور ان کو زیادہ راہ بھی دیا جائے گا، یعنی کوئی خرچہ پانی بھی دیا جائے گا. تو ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، ایسے لوگ ہی اپنی منزل کو پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کریں گے اور آخرت میں کامیابی کی کنجی بھی حاصل کریں گے. یہ سارا کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کو بوجھ مت سمجھیں. زکوٰۃ کہاں سے دینی ہے؟ اسی میں سے تو دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اسی میں سے کچھ حصہ آپ نے غریبوں مسکینوں کا عطا کرنا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی اور سرکوبی کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا یہ اتنا سخت جرم ہے؟ تو آپ نے کہا جو نبی فرما گئے ہیں میں تو پیچھے نہیں ہٹنے والے. پھر آپ اکٹھے مل کے گئے اور ان سے زکوٰۃ پہ ان لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے. تو زکوٰۃ ان سے وصول کی گئی. تو ہمیں تو نکالی اس دور کی کرنی ہے، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے. وہ اگر وہ فورسفلی زکوٰۃ دے سکتے تھے تو ہم بھی لے سکتے ہیں. اب تو پہلے ایک وقت تھا کہ بینکوں میں رکھی ہوئی رقوم کے اوپر فورسفلی زکوٰۃ کاٹ لی جاتی تھی، جبکہ پاکستان کے رول کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ کوئی شخص زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے ادا کرنا چاہتا ہے تو بینک میں سمپلی لکھ کے دے دے کہ میرے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، میں یہ زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے اپنے جاننے والوں کو دینا چاہتا ہوں. تو بینک بھی اب زکوٰۃ نہیں کاٹتے. تو یعنی کہ کسی بھی صورت زکوٰۃ آپ کو معاف نہیں ہے. آپ زکوٰۃ ضرور ادا کیجئے اور اپنی اگلے جہان کا سوچیں. یہ تو چند روزہ زندگی ہے، ہو سکتا ہے میجر پورشن آف دا لائف ہم گزار چکے ہیں، تھوڑا سا پورشن باقی ہے، اسی میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، حسب استطاعت حج ادا کر لیں، غریبوں کی مدد کر لیں. دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. حج کیا، پتہ نہیں ہمیں حج ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے، کسی کے کام آنے سے تعلق ہے، وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے. اگر ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی
کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں تو وہ ضائع ہونے والے اعمال نہیں ہیں، اس کا اجر و ثواب ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارا یقین کامل ہے. اگر ہم نے کسی کو سڑک پار کروا دی، کسی کی رہنمائی کر دی، کسی کے ساتھ مسکرا کر بول لیے، تو ہمیں یقین ہے کہ اس کا انعام تو ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ. نمازیں بھی ہماری قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، سمیع العلیم ہیں، قادر مطلق ہیں، ستار ہیں، غفار ہیں، تو ہمیں تو یقین ہے کہ نمازیں بھی انشاءاللہ ہمارا قبول ہوں گی. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کہیں کوتاہی ہم سے ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ ہماری نماز قبول نہ ہو، لیکن جو اعمال ہم لوگوں بندوں کی خدمت کے لیے صرف کریں گے وہ تو ہمارے لازمی قبول ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لہٰذا ان کاموں کی طرف بھی آپ بھرپور توجہ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو فلاح سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. ساتھ بڑی اچھی ماشاءاللہ سے بیان گفتگو کی. اور پھر یہ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حقوق العباد کو پہلے رکھا ہے کہ آپ پہلے بندوں کے حقوق کو ادا کریں اور آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، جیسا کہ ابھی تفصیل سے ہم نے بات کی، ساتھ ہم نے بات کی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. تو یہ مت سمجھیں کہ آپ نے جو کمایا ہے، جو آپ کی ارننگ ہے، وہ آپ کے لیے ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ اگر آپ لوگوں میں بانٹیں گے، زکوٰۃ دیں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، تو آپ کا جو مال ہے وہ 2 گنا ہو جائے گا. اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ امان جو اس کے نہ مال اس کے کام آتا ہے، جسٹ اور ایک امان اس کے کام آتے ہیں جو اس نے اچھے امان زندگی میں کیے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ سے یہ کوشش کیا کریں کہ جس کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جس کو بھی آپ کچھ دے سکتے ہیں، جو اس مستحق ہیں زکوٰۃ کے، ان کو زکوٰۃ دیں اور خیرات کریں، صدقات دیں. ہم لوگ پروگرام میں یہ باتیں ڈسکس کرتے آئے ہیں کیونکہ بہت عمل دخل ہے ان چیزوں کا ہماری زندگی میں. اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے ساتھ کہ کچھ جب انسان کچھ پرابلم میں آ جاتا ہے، گھر میں کچھ ایسے مسئلے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ پرسنل ایشو آ جاتے ہیں، تو نوکری کے حوالے سے آ جاتے ہیں، تو یہ تمام کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے جو ایسے اعمال جو ہیں جو نہیں کرتا، جو اپنی زندگی میں تمام چیزوں کو شامل نہیں کرتا. ساتھ ساتھ جو دیکھیں گے اکثر ہمیں جو کال آتی ہے وہ کہتے ہیں گھر میں مطلب بے چینی ہے، بے سکونی ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، جو بچے ہیں وہ پیرنٹس سے نافرمانی کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کا کہا نہیں مانتے. تو یہ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی ایسے ہیں جو جنہوں نے کبھی بھی خدا کی ذات میں، میرے خود ایسے اپنی زندگی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی بھی خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہوتا، اور وہ جب اینڈ پہ جب وہ آتے ہیں، جب وہ 40 کے ہوتے ہیں یا 40+ کے، تو وہ بہت سی بیماریوں میں جکڑ جاتے ہیں اور ان پہ بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں. لیکن تب جا کے ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ جو ہے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا. اور وہ ان کو جب استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن جب ان کو موت آتی تو وہ صرف ایک بیماری کی حالت میں صرف ایک بیڈ پر ہی ہو جاتے ہیں، مطلب بیڈ سے بالکل لیٹ جاتے ہیں، بیڈ کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور وہ اٹھ بھی نہیں سکتے. مطلب ایسا کہ ان پہ وقت آتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور غریبوں کی مدد نہیں کرتے اور اپنا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. اس لیے جہاں بھی آپ کی ضرورت پڑے آپ دوسروں کی مدد کریں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا وسیلہ بن جائیں اور آپ کی جو مدد ہے، کسی کی ہیلپ جب آپ کرتے ہیں تو اس سے اس کا جو کچھ اس کا فائدہ ہو جائے یا اس کی پرابلم حل ہو جائے. تو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں. اور ہمارا جو پروگرام ہے ماشاءاللہ سے استخارہ مرکز پروگرام ہے اور ہمارے پروگرام کی بیس بھی یہی ہے. اور دوسری بڑی بات کہ ہمارے پروگرام کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس پروگرام میں مختصر سی تسبیح آپ کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں آپ کو بتائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کا اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے، آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، قرآنی آیات آپ کو بتائی جاتی ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ جن کو بھی جو بھی ہمیں کالز آتی ہیں پروگرام میں، جو بار بار کال کرتے ہیں، جو وظیفہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ نے بھی کہا کہ یقین رکھیں اس بات کا کہ خدا کی ذات جو ہے آپ کو عطا کرے گی، تو وہ ضرور عطا کرتا ہے. اور نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں. نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے دلی سکون ملتا ہے، آپ کی بے چینی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، آپ کی تمام جو راستے کی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، آپ کی زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے. اور نماز پڑھنے سے انسان جو ہے زندگی میں اور دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے ہم لوگ پروگرام میں یہ میسج کنوے کرتے رہتے ہیں اور آپ تک بھلائی جو ہے پہنچاتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن اس پہ عمل کرنا، اسے کرنا، اپنی زندگی میں شامل کرنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اس لیے ہمیشہ سے کوشش کریں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں اور جہاں پر آپ کی ضرورت پڑے ان کو جو ہے ان کی ضرورت مدد کریں. ساتھ ساتھ ایک میل جو ہے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ میل ہمیں کافی تعداد میں وصول ہوئی ہیں. جو ہمیں نیکسٹ میل بولٹن سے آئی ہے. جی بولٹن سے. ہاں جی، یہ ہمیں سید نظر عباس لکھ رہے ہیں، ان کا پورا نام سید نظر عباس ہے. سید نظر عباس. ہاں جی.
साहब, इनके वालिद साहब का नाम सैयद अलमदार हुसैन है। सैयद अलमदार हुसैन, हुसैन। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारे नाम है हाँ जी, और क्या इनकी एज 34 है। जी। क्या मसला बताया? ये कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम शौक से देखता हूँ अच्छा, माशाल्लाह जी, और पुरअमन और सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं, माशाल्लाह। और आपकी सेहत के लिए दुआ गो रहता हूँ। बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया, आपको मुकम्मल सेहत दे और आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया नज़र बादशाह साहब। जी आप चंद उन कॉलर्स में से, बल्कि आप तो ईमेल जिन्होंने की है, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ प्रोग्राम की पसंदीदगी का भी, और अल्लाह ताला की ज़ात पे शाकिर होने का। जैसा कि आपने बेटी ने बताया कि आप कहते हैं कि मैं बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जी और फिर आपने ये भी कहा कि मैं आपकी दुआ सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ, तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओवरऑल आपकी ईमेल ही जो है ऐसी है कि आपका शुक्रिया अदा किया जाए। मैं नाज़रीन यहाँ ये बताता चलूँ कि कुरान पाक में वाज़े तौर पे आया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कभी किसी इंसान के पर परेशानी नहीं डालता, जो परेशानी इंसान पे आती है उसके अमाल का ही नतीजा होता है, जी उसके अमाल का ही नतीजा होता है। ये कुरान जब कह रहा था, हमारी क्या ज़रूरत है इसमें कोई रद्द बदल कर सके। अब नमाज की बात अगर की जाए, जब नमाज की बात की जाए तो देखें जो नमाज लोग पढ़ते हैं उनकी बीमारी की रेशो देखें इंतहाई कम है। मैं अल्लाह के भरोसे पे ये कहता हूँ, अल्लाह के भरोसे पे ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग 5 वक्त की नमाज, यानी हम सब लोग जो है 5 वक्त की नमाज यहाँ पढ़नी शुरू कर दें, तो आप देखिए चंद दिनों के अंदर अंदर हमारे जो हस्पताल है वो वीरान होने शुरू हो जाएंगे। जी क्योंकि ना तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, ना इंसान पे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, क्योंकि जब हम मसा करते हैं तो वो इस पे के बारे में मैंने एक ब्रिगेडियर गुल बादशाह साहब की किताब जो थी उसका इक़्तिबास भी पेश किया था कि उन्होंने अमेरिका में क्या देखा दौरे के दौरान, तबलीगी जमात के साथ गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जब आप वज़ू करते हैं तो कई चीज़ें आपकी धुल जाती हैं फिज़िकली। इसके अलावा जब आप नमाज़ पढ़ते हैं आपकी जिस्म का तमाम पार्ट्स, आपकी हड्डियाँ तक जो है वो मूव करती हैं, आपका जिस्म मोबिलाइज हो जाता है, आपकी जो हरकत जो है, जो बॉडी ऊपर नीचे क़याम करना। और यकीन रखिए नमाज जब आप पढ़ते हैं तो इससे थकावट हरगिज़ नहीं होती, जी नमाज पढ़ने से कोई थकावट नहीं होती। नमाज तो बल्कि आपको मेंटली और जिस्मनी रिलीफ कर देती है। जी साहब साहब आपकी बात काटनी पड़ी है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं तुम्हारी रहमान बोल रही हूँ। कौन बात तो कर रही है? ये मैंने ज़रा से अपने बेटे के बारे में पता करना था। मेरे बेटे का नाम जुनैद अहमद है। जुनैद। उनका जुनेद, कोई काम नहीं होता है, उनका न तालीम पूरी, जो चीज़ करना चाहते हैं वो होता ही नहीं है। अभी उन्होंने वीज़े के लिए, इंडेफिनिट वीज़े के लिए ट्राई किया था तो वो भी उनका रिजेक्ट हो गया। तो अभी कल उनकी हेयरिंग थी तो अब 15 दिन के बाद उन्होंने बताना है। तो आप कोई ऐसा वजीफा और कोई ऐसी दुआ बता दें कि मेरे बेटे के सारे काम हो जाएं। उनकी सेहत भी आजकल ज़रा ख़राब है, पेट को उनका ख़राब हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपने फ़ौरन टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाए। मैं भी आपको, चूँकि आपने बता आधा घंटे के बाद फैसला होना है। जी 15 दिन के बाद उन्होंने 15 दिन के बताना है बाद। फैसला करके अच्छा, 15 कि दिन के क्या बाद उसको फैसला। वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। सही। मुझे वालिद नहीं साहब का नहीं 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद, तो जुनेद के वालिद उनका नाम बताइए। जुनैद के वालिद साहब का नाम बताइएगा। मेरे जुनैद के वालिद का नाम है इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज है। इम्तियाज़ अहमद। और उम्र क्या है जुनेद साहब की? जुनैद के वालिद का नाम है इम्तियाज़ अहमद। और जुनैद की उम्र क्या है अंदाजन? उनकी उम्र है 26 साल। चल 18 जून 1988 की पैदाइश है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। 26। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। बता दें आपको, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। बेटे के हवाले से आपने सवाल किया है और अभी आपको जवाब देते हैं आपके बेटे के हवाले से। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इसलिए आप देखेंगे जब आप टीवी का वॉल्यूम ऑन रखते हैं तो हमें काफ़ी डिस्टॉर्शन आती है और बार बार हमें सवाल रिपीट करना पड़ता है। खैर फिर भी आप कोशिश क्या करें कि आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमें कॉल किया करें, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हम तक पहुंच पाए और आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाए। जी जी साहब। मेरी बहन, आपने ये करना है कि जुनेद बेटे से ये कहना है कि वो एक तस्वीर मामूल बना लें जब तक ये काम नहीं हो जाता। 15 दिन की तो बात है। या मुकीतो या अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर 100 मरतबा या मुकीतो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कह दें। इंशाअल्लाह ताला उनका ये काम हो जाएगा। और जिस दिन फाइनल डिसीजन के लिए उनको बुलाया जाए या मुतलका आदमी से ये मुलाकात करने के लिए जाएं, अगर जाएं,
تو اس آدمی کے اوپر 7 مرتبہ پڑھیں یا باسط یا منم، یا باسط یا منم، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے ادارے سے رابطہ بھی کر لیجئے گا، مزید آپ کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. دوبارہ پھر یہاں اناؤنس میں کرتے چلوں دوبارہ کہ آپ جب کال کر سکتی ہیں تو کال کریں. جیسے کہ ہم پہلی کال آئی تھی کہ وہ خاتون اپنا نام نہیں ڈسکس کرنا چاہتی، آن ایئر نام نہیں بتانا چاہتی، تو آپ میل بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر میل بھی ڈسکس کر رہے جی ہیں. سارا میں یہاں تھوڑا سوری ٹو انٹرپٹ جی یو، جی میں یہ بتاتا ہوں کہ اب جو ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے کہ لوگ اکثریت جو ہے ہمارے جو ہیلپ لائن 24 ہیلپ لائن کے جو نمبر ہیں وہاں ہر وقت رابطہ گائے بگائے کرتے رہتے ہیں. بالکل. تو ان کو وہاں چونکہ اچھی رہنمائی مل رہی ہے، اچھی گائیڈنس ملتی ہے، وہاں اچھے جید علماء جن میں سے اکثریت جو ہے الحمدللہ میرے شاگرد ہیں، تو میرے شاگرد ہیں وہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اچھی تسبیحات، اچھی رہنمائی فرمائیں گے. تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ، آپ وہاں ضرور کال کیا کریں، اور اکثریت اب تو وہاں کال کرتی ہے اور وہاں سے فیض یاب ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جی بہت شکریہ ساتھ ساتھ پروگرام